बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जिसने भी आज मेरे साथ ये दुआ पढ़ ली तो इंशाल्लाह इस दुआ के मुकम्मल होने से पहले इसकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही पर असर दुआ है। ये मुश्किलों के ख़त्मे के लिए है। मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल तो मुश्किल ही होती है। लिहाजा इसके ख़त्मे के लिए आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाए। आपकी कोई भी परेशानी हो, रिस्क की हो, कोई हजत हो, कोई बीमारी हो, आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ेगा। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी हासिल होती है और जब अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी हो जाता है तो अल्लाह पाक इसकी मुश्किलों को, इसके मसाइल को, बीमारियों को, परेशानियों को, तमाम इस तरह की चीज़ों को से इसे दूर कर लेता है। तो प्यारे दोस्तों, दुआ समाअत फरमा लीजिए। हो सके तो ये दुआएं मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। नंबर 1, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। 5 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 2, रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नका मन तुदखिलन नार फ़क़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया युनादी लिलईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। 2 मरतबा पढ़ लीजिए। नंबर 3, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها
إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا عباد الله احبسون. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه. ومن الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه والتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآيدنا بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। प्यारे दोस्तों, दुआएं समात फरमा ली है। आज के दिन ज़रूर पढ़ेगा। ये दुआएं ऐसी है जिन्हें अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। ये दुआएं अल्लाह पाक पढ़ने की तौफीक है उन्हें देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। लिहाजा आफ़ियत दुआएं ज़रूर पढ़े, अल्लाह की महबूब बंदे बन जाए। जो आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे तो जो मुँह से निकालेंगे वो अल्लाह ताला कबूल करेगा। आपकी हजतों को, आपकी ज़रूरतों को, आपकी परेशानियों को, आपके मसाइल को अल्लाह पाक ख़त्म फरमाएगा। जो भी आप मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आप इस वीडियो को पर ख़ुद भी अमल कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, जानने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।